Voilà, donc balma Facebook jama au be salam alaikum. Au balma ke Idriss Martinez Konimpo Mangando. Comme nous de fois on yana ambeto ka anga jeune artiste ka promo de ke anga musique anga émission d'amnela. Ou bega nyingal ke ko ni artiste ni toko ko Bagaren Flow, c'est un jeune rappeur malien talent fatori bala. Donc ambe clé amba ka musique la mais ni mo comme nous me fait ka la mais obeta YouTube sans fait. Oba seben ko Bagaren Flow donc aka sombe no obu la mais il est très fort. Malion ne de wole shuina ngoni ala sonama mena Lion Ivan Boka di awma kayira awla ko Lion Ivan ani dengoro u jemankandu u be bara de la nyogon bolo o siga o ka bo fato ani lagalaka tola Malion dengoro ko kele nya foyi ngo bila kote wa nya foyi ngo chebe tise ka dengoro kele nyo fo Malien dembe ne a fo Malion ngoni ne restaurant dana yorom na ngumba foyi ngo ye ne dan wa wakati sera nseran dana nga o mango Facebook kele ngo o ene dan nga munela bi mbeka bo ka to ka video ke dengoro ko ina ne te kana dengoro ko kele la de mbeka na ka madori la kunu parce que Ivan be mission na bibina o ye ka client kuraw de nyinin ka se dengoro ma obna fam 100 obado Idriss te bo manamana ko la de o manega video ke sumalen 600 ni ongo kambe bo 600 dron ambe body ka fracasser le ke dro ka teme ko me ka bo ka pour que ka boîte ndro vidéo nega be na anyol dabla quoi en valeur ga boluma 600 Malien mena vocal do je folo au ka o vocal ina me au ka donc ka fo ku ka marmaini ka selendo do hakilila parce que on nana ka mo hakili ko ka je a pasi ka yurula ko dengore arnaqueur di Lion Ivan nana mission kuramina o ye 600 kana do mo hakilila ko dengoro be se akabara la ko donc mo be se ka baraka dengoro fe Malien ne ma se ka mun famia Lion Ivan ka raisonnement na ale ko groupe de victimes de ba ale bolo mamnu na kan wulu ka war nyinin ko la seguma an be sonoma ne rede na groupe de victimes ko yin mais ne ma se ka mun famia ale ani dengoro ka kelela u ka fasa fasila u e direct mun ke ale ere kla ka bo ko fe ka jongwala fo ko dengoro e kele dato ale la ko tien de kadi alaye ko dengoro e war la bo ko tien de kadi alaye ko dengoro be se war yelema la alors dans ce cas ngani ngale be na ke muye Malien victime du de be ntuguni ni dengoro be se war mnela ne bolo victime de bingera mo minga no ka soro ko dengoro be se war la bola tien la parce que aya la bo ale Ivan yere aka fo la Malien de unyena kay war la bo dans ce cas victime go kuma jumɛn de be ntuguni o nyini ngali mbe fe ko o tingu Lion Ivan ni dengoro la parce que marma yoro ma o famu déjà que ale est convaincu ko dengoro be se ka war multiplier ko dengoro war bo ale fi info Espagne alors victime go kuma jumɛn de be no 600 dengoro ya fo onyena atenye be bolo donc ça veut dire que mun nun tama nye nu oluba ale bolo ko groupe de victimes ou ta de manye ou ta nye kuma de masena nye kuma sera ou ta be duma kuma to yoro lawa mais Malien mena fo onyena ngonunu demsenu do kalambaliya bu kan doni quoi parce que ni intellectuel fene ni analphabète surtout nunu ñonaw ou bu temps fara ñogon kan kelembe njo yembu boku daw ma ben Allah taala ci parce que ou te raisonner quoi faut tout ko ko ni fal boté ou bu tout kan marmayu glanga ou boloku ou ñona laloma on les réseaux sociaux sans faire ou tout miri en intellectuel ou là quoi ou tout miri ko an ni mo comté intellectuel ko dona au réseaux sociaux sans faire quoi ma do be no ma dilgal ci kata ko langa ulbe ko don ngani te papa ka don Malien tendo e vocal team awere de mbla shuina émission na teni e vocal team anga je follow ango vocal la me vocal yen dusuka shiko jugu tellement nga vocal yen dusuka shima songa teni répondre anga je follow ango vocal la me Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Idriss Abakan wa Pachité non ni teni dodo abe hakatu bonsoir Idriss Martinez bonsoir Sama Pachité là. En fait, moi, qui a publication concernant Lion Ivan, mais fait de photos, c'est-à-dire, au cas dont on a fait Mali, Jamanami, tout là, Kana, tout, on a fait encore là quoi. Tu vois, mais fait, à quoi il y aura retenu quoi. Tout fait ce qui Kana, tout, aka Jamana, Tabia, ok, galon quoi. Même les blancs. Même toi vous sigilez nos frères à Autemilo, au Tegaloé ou Bolo quoi. Moi je ne suis pas pour Dengoro. Wallahi billahi. Ta doma deligaye.
n'a don yɛrɛ bɛ se k'a fɔ grâce à toi parce que n y'a ye souvent i bɛ k'a taper n donna ko ye milieu kɔnɔ k'a ɲɛɲini souvent n bɛ ban souvent n bɛ sɔn mais ce que j'ai vu hier c'est vrai. Maliens aw bɔra sisan aw ye nin cɛ in mankan lamɛn a ko kunu c'est que lui il a vu o kunu ye don jumɛn ye o ye don min na face à face kɛra entre Denkoro et Lion Ivan k'ale ye mun ye kunu ko c'est vrai k'ale sɔnna Maliens ça veut dire que la marmaille a fonctionné ça veut dire que o sera dɔw hakili la mun ninnu tun bɛ duti kɔnɔla la donc u y'olu ka duti yɛlɛma sisan k'u kunkolo salo k'a kɛ tiɲɛ y'u bolo sisan bon sisan n bɛna fɔ aw ɲɛna Maliens pourquoi Lion Ivan bɛ ka nin kɛ Denkoro ye n bɛn'o de fɔ aw ɲɛna bi aw k'a faamu en réalité objectif kelen dɔrɔn de bɛ Lion Ivan la bi Denkoro ko kɛlɛli tɛ dɛ Lion Ivan ka objectif ye mun ye bi o ye de ale ka groupe de victimes u ka wari ka segin u ma o dɔrɔn de ye Lion Ivan ka objectif ye bi il est prêt à tout pour que olu ka wari de ka segin u ma parce que n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko Lion Ivan fɛn t'a kunkolo kɔnɔ donc ale bolo o de ye victoire ye n'a sera sisan ka o combat mener k'a fɔra k'ale ka groupe mɔgɔ bɛɛ ka wari sara la olu ka se k'a fɔ non Lion Ivan kɔni y'an ka wari ɲini k'a d'an ma ale bolo o de ye victoire ye ne bolo o tɛ victoire ye parce que ne ka groupe fɔlɔ mɔgɔ bɛɛ ka wari sara la fo mɔgɔ 2 mɔgɔ 13 de tun don a bɛɛ sara la fo mɔgɔ 2 Albert kulo bɛ n na ale Denkoro yɛrɛ kulo bɛ n na Mali 12 kulo bɛ n na o bɛɛ kulo bɛ n na a bɛɛ sara la fo mɔgɔ 2 donc ne bolo o tɛ victoire ye parce que groupe mɔgɔ ninnu mago foyi tɛ anw na a jɔn bɛ ne wele bi ka ne fo ka ne ɲininka ko Idriss i bɛ cogo di a kelen t'u la ça veut dire que groupe mɔgɔ ninnu bɛ na dɔrɔn u bɛ s'i ma u ka wari de kama n'u y'o sɔrɔ o y'u tali nka o de ye Lion Ivan ka objectif ye bi quitte ka mɔgɔ kuraw ɲini ka na di Denkoro ma u k'olu arnaquer pour que ale ka mɔgɔ kɔrɔw ka wari ka se ka sara an ka jɛ an ka cɛnin mankan lamɛn tuguni pour que aw k'a dɔn mun na n donna direct kɔnɔ bi a y'a yɔrɔnin lamɛn dɔɔni a ko ale sɔnna n'a dɔn yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ grâce à toi parce que n y'a ye souvent i bɛ k'a taper n donna ko ye milieu kɔnɔ k'a ɲɛɲini souvent n bɛ ban souvent n bɛ sɔn mais ce que j'ai vu hier c'est vrai wallahi c'est vrai parce que Lion Ivan n y'a fɛnɛ suivi quoi bon n bɛ fɛ ka min fɔ nin na bref Lion ma kɛ fugari il a montré vraiment il a été à la hauteur mais seulement Denkoro est arrivé à lui faire une lavage de cerveau et au lieu k'a fɔ a k'a yɛrɛ désarmer quoi i m'a faamu Denkoro y'a caressé k'a désarmer nin b'i la nin bɔ pour moi ça c'est pas normal mais si tu dis que tu peux faire quelque chose il faut le faire i m'a faamu il faut le faire. Bon, maintenant ninga vocal berger parce que ça m'intéresse pas beaucoup. C'est juste pour vous dire que moi ikira togo quoi. C'est-à-dire clan do de be no, munuru be se ka kunu, nga clan do be no. Hali ntarom na mun finyena quoi. Ni tara gagner ta ko lu goshi ku to sumo la olu te wuli quoi. Bon yo mo fas ko do di. Ningoko ale sona. Ko lui il est convaincu. Bon nous mo fas ko de tout ka war 600 Denkoro ma abo ke ka Ivan ga mo ka war sara. Maliens anga do dans le vif du sujet. Mena mɔgɔ yira aw la sisan aw k'a dɔn k'a fɔ ko tout ça là c'était planifié Denkoro kelen do ka ninnu san a mɛnna n bɛna rappel dɔɔni kɛ aw ye ka segin n'aw ye kɔfɛ dɔɔni dɔrɔn pour que aw bɛ se k'a faamuya n t'a dɔn n'a sɔrɔ aw hakili bɛ an balimakɛ Sarafo la Sarafo ale Ivan ka mɔgɔ kun don a yɛrɛ ka fɔ la Ivan ko ale de nana ni Sarafo ye kɛlɛ kɔnɔla la n bɛna rappel dɔɔni kɛ ne Idriss kun bɛ n ka kɛlɛ tan filafili la kuma min na il y a un homme du nom de Sarafo a nana don kɛlɛ kɔnɔla la a donnen an ka kɛlɛ kɔnɔla la a ko a nana Idriss Martinez Konipo dɛmɛli kama o dɛmɛ kosɔn ne yɛrɛ y'a ka vidéo ta k'a bila n ka page sanfɛ a lakodɔnna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko hɔrɔn don danbetigi don n ko a nana an dɛmɛ kɛlɛ la a ye Denkoro neni ka Denkoro buruja non ka ne galabu bɛɛ chauffer ka ne galabu kɛnɛya ne yɛrɛ ko non ko san kɔni ko n ye allié sɔrɔ n yɛrɛ la suko ani dugusɛjɛ cɛ a virela a taara Denkoro ka niveau la a ko anw ye dangadenw de ye ko anw ye ɲɛngow de ye an ye hasidiw de ye Denkoro bɛ s'a ka baara la mɔgɔ ma mɔgɔ ci ka taa Denkoro fɛ yen a wagati ne yɛrɛ ja tigɛra quoi n bɔra n y'a gosi très bien o kɛra maliyɛndenw bɛɛ sigilen ɲɛna o kɔfɛ Lion Ivan de ye ne wele ne tɛ mɔgɔ ka vocal gérer n y'o fɔ aw ye o tɛ ne taabolo la Lion Ivan m'a appelé a ko ne ma Idriss mais Sarafo ye ne malo bi
ko mais mena bo sarafo kama mena goshilida sarafo kan aka bo haklima ko ale de c'est-à-dire sarafo yɛrɛ ka do kɛlɛ in na k'a sababu bɔra ale de la ko mais ko sarafo tilala ka t'i yɛrɛ feere denkɔrɔ ma tan k'ale t'a dɔn k'ale bɛna dingɛ sen ko ka don ne Idriss yɛrɛ ko n ka bénédiction bi ye n'i bɛ bɔ a ye publicité dɔ kɛ k'o ci ne ma ko Idriss n bɛ fɛ i ka nin bila i ka page sanfɛ ka bazukabaw d'a kan na ka char kunbaw bila a kɔfɛ ne Idriss yɛrɛ y'a ta n y'a bila n ka page sanfɛ donc maintenant à ma grande surprise a bɔra a nana version yɛlɛma n t'a dɔn ani sarafo ye mun fɔ ɲɔgɔn ye a nana ka na ne kɛ nkalontigɛla ye tuguni ko non k'ale de tun ye sarafo ci ko nin tun ye stratégie de a wagati n y'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna n ko aw ka baara kɛ ni aw kunkolo ye fɛn min ye tiɲɛ ye ani fɛn min ye nkalon ye n'i y'o ye o fili man tɛ surtout que 4000 ko bɔra a ko la ko 4000 dira sarafo ma ko sarafo k'o dun Lion Ivan yɛrɛ ko sarafo o dun ko i halala ye n k'i halala tɛ hali n'i ye cɛ ka dɔrɔmɛ 1 de dun denkɔrɔ ka dɔrɔmɛ 1 dun i m'i halala dun cɛ o cɛ de ko k'i bɛ denkɔrɔ kɛlɛ ka denkɔrɔ ka dɔrɔmɛ 1 dun n'i y'a dun i m'i halala dun ni ne kun ko n bɛ dunni kɛ denkɔrɔ ko la sisan tun b'a sɔrɔ ne ye 20 dun awɔ billahi n bɛ n kale aw ye ni ne tun ko ne bɛ dunni kɛ denkɔrɔ ko la sisan tun b'a sɔrɔ n ye 20 dun o se bɛ cɛ min ye ne Idriss de don aw t'a dɔn mun bɛ denkɔrɔ kan nka denkɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn mun b'ale kan ko minnu bɛ sen na n tɛ n'o fɔ aw ye mais ne de y'a fɔ aw ye a tɛ mɛn aw bɛ denkɔrɔ ye kaso la a tɛ mɛn aw bɛ denkɔrɔ ye devant le juge n kɔni b'o fɔ aw ye n b'o layidu ta aw ye n y'o de fɔ aw ɲɛna cɛ o cɛ bɛ denkɔrɔ kɛlɛ sera niveau min na bi kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de kɛlɛ tɛ kɛ ni Facebook kulekule ninnu ye tuguni quoi olu tan tɛmɛna quoi maliyɛnw mɔgɔ caman ye ne fɛn ka wagati la ko non ko Idriss k'i n'i ka kɛlɛ tagacogo don ko Lion Ivan fɛnɛ n'a ka kɛlɛ tagacogo don ko il a mené une stratégie k'u taara denkɔrɔ piéger de nka o ma taa denkɔrɔ piéger bunteli de juguyara sarafo ma kojugu u ko fɛngɛ don ko bɛnkan don n ko sinon bɛnkan tɛ fɛn min ye bɛnkan ani fɛn min tɛ bɛnkan o fili ma tɛ yɛrɛ parce que hali mɔgɔ kumacogo a bɛ kuma ni haine min ye a bɛ kuma ni conviction min ye ni tiɲɛ don ni nkalon tɛ i b'a dɔn mɔgɔ caman ye ne fari faga waati la fo ne yɛrɛ tun bɛ ɲini ka na da u ka ko la n ko non n ko ko in n k'a bɛ se ka kɛ n k'u ye sarafo bila ka taga cɛ fɛ yen nɔ parce que mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn i kɛra cogo o cogo i bɛ dɔ dɔn mais i bɛ mɔgɔw fɛnɛ lamɛn mɔgɔw b'i sɔn hakili la quoi caman ko ne ma non o bénéfice de doute di Lion Ivan ma nka hakili m'a minɛ n kunkolo ma sɔn quoi parce que n b'a dɔn nin tɛ se ka kɛ quoi maliyɛnw o sarafo kelen kunun dɔrɔn kunun sarafo ye mun fɔ aw ni ne an ka jɛ k'a lamɛn n'a y'a sɔrɔ u bɛna tila k'a fɔ an ye tuguni de k'u nana maramayi de la tuguni ou bien ni mun don u ka jɛ k'o fɔ an ye an ka jɛ tuguni an ka sarafo lamɛn nin y'a kunu lamɛn ye an ka sabali sa an ka sabali ala kama ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen wale aw bɛ hakɛ to dɛ parce que a vidéo tun b'a ban yɔrɔ la n tun bɛ k'a lajɛ quoi donc il faut k'an k'a daminɛ a daminɛ de la sisan salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu maliyɛnw nata bɔrɛ a ka girin ni ku bɔrɛ ye maliyɛnw maa dɔ bɛ mali kɔnɔ bi n'i da to o tɔgɔ la o de ye kara ani deri ye o ye jɔn ye dɛkɔrɔ maliyɛnw dɛkɔrɔ ma fɛn kɛ ne la fɛn ne tɛmɛna ne ni dɛkɔrɔ cɛ o fɛn min tɛmɛna ne ni dɛkɔrɔ cɛ ne b'a aw ɲininka dɛkɔrɔ kan ka kɛ ne fɛ wa ayi nka ni dɛkɔrɔ ye kɛwale min kɛ ne kɛlen kɔfɛ k'a kɛrɛ n'o kɛra tiɲɛ ne bɛ bɔ k'o fɔ para kara tɛ ne la nderi tɛ ne la cɛ caman bi waga ka taa fɛ yen n'u mako ɲɛnabɔra munna u tɛ bɔ k'a fɔ jama ye anw mako ɲɛnabɔra walima an mako ma ɲɛnabɔ ko n'i y'i da to o tɔgɔ la o de ye kara ani nderi ye a ye lolo kuma fɔ ne bɔra k'a sigi k'a kɔnɔ lolo k'a ye kumakan min fɔ a kɛwale kɛra don min na ne bɔra k'a fɔ k'a ye kumakan min fɔ tiɲɛ de o de ye nkalon ye wa o de ye kara ye wa ou bien o de ye nderi ye maliyɛnw an ka fara juguya ma maliyɛnw ka fara ɲɛngoya ma an bɛɛ lajɛlen maliyɛn ye cogo min na dɛkɔrɔ fana ye maliyɛn ye ten an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ bɛ faso kɔnɔ cogo min na dɛkɔrɔ ka hakɛ bɛ faso kɔnɔ ten a m'a fɔ maa si ma a ye na n ka so a ko a ka baara de ye nin ye na n'i taara n'i mako ɲɛna e tɛ bɔ k'o fɔ mais ni e ta mako ma ɲɛ aw de bɛ wuli pala ka sɔrɔ maa maliyɛnw nin ye sarafo de ye tuguni ne ni sarafo ye bɛɛ kɛ dɛ parce que seli la an ye ɲɔgɔn écrit an ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ n ka kɛlɛ yɛrɛ tɛ sarafo ye quoi mais c'est pour vous dire tout simplement que sarafo tun bɛ ka nin kuma kelen ninnu de fɔ fɔlɔ mɔgɔ m'aw ci ka taa denkɔrɔ fɛ yen est ce que a ye mɔgɔ wele wa a ye mɔgɔ jagoya wa
u ko ko u tun ye nin de kɛ ko stratégie u y'o de fɔ an ye o sarafo kelen seginen filɛ nin tuguni à la charge n bɛ k'o de fɔ aw ye bilahi aw ka sɔn aw ka ban wallahi ninnu bɛ ka denkɔrɔ ka communication dɔrɔn de kɛ a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye mɔgɔ kuraw ka na parce que i m'a ye ne yɛrɛ y'a fɔ aw ɲɛna n ko n'i y'a ye ne yɛrɛ ye kɛlɛ jigin parce que tiɲɛ yɛrɛ la hali ne yɛrɛ ka conseil juridique y'o de fɔ ne ɲɛna foyi tɛ denkɔrɔ bolo tuguni denkɔrɔ y'a ka mobili bɛɛ feere denkɔrɔ y'a ka tiɲɛ bɛɛ feere papa tɛ denkɔrɔ bolo hali l'autre jour denkɔrɔ ye dabaya kɛ ko wari min tun dira Lion Ivan ma ko Mali 12 ninnu kana wari in minɛ ko ka taga essence kɛ mɔgɔw kun fo bi n t'a dɔn n'a kɛra dɛ mais ne kɔni m'a ye j'ai rien vu a tɛ se k'a kɛ tuguni quoi a tɛ se ka wari di mɔgɔw ma parce que a bɛ wari sara de la est-ce que vous comprenez donc an yɛrɛ bɛ ka denkɔrɔ to yen k'an bolo bɔ a kan kan dɔɔni pour que an ka mɔgɔ minnu ka wari bɛ yen o de ka se ka sara parce que n y'o de fɔ aw ɲɛna l'autre jour n ko kuma na n ko dangaden kuraw dɔw ko non ko ni ne y'o fɔ k'a bɛ n'a fɔ ko mɔgɔ kɔrɔ ninnu ye dangadenw de ye o tɛ mɔgɔ kɔrɔ ninnu tun t'a kalama a tɛ se ka fɔ k'olu ye dangadenw ye nka mɔgɔ kura minnu dangaden kura minnu n'u b'a kalama n'u y'a mɛn ka tila ka t'u ka wari di denkɔrɔ ma i n'a fɔ cɛnin bɔra ka vocal kɛ sisan ko ale sɔnna suya in ma ko parce que ko ale sɔnna olu de ye dangaden kuraw ye minnu bɛ t'u ka wari di denkɔrɔ ma n kan bɛ olu mɔgɔ fasuguw de ma est-ce que vous comprenez donc n'i y'a ye anw y'an bolo bɔ denkɔrɔ kan kan dɛsɛ yɛrɛ tɛ dɛ an y'an bolo bɔ a kan kan parce que n'an continuera tan à la fin an ka mɔgɔ minnu ka wari balannen bɛ yen a caman bɛ yen u ka wari tɛna se ka sara donc dangaden kuraw ka wari o ka minɛ ka di bon Ivan b'o sira de kan sisan mais sauf que ale ka problème ye mun ye ale tɛ ka denkɔrɔ yɛrɛ to yen de ale bɛ ka denkɔrɔ ka publicité de kɛ pour que denkɔrɔ ka se k'ale ka mɔgɔw ka wari sara est-ce que vous comprenez an ka sarafo lamɛn tuguni an ka taga k'a sɔrɔ maa jugu dɔw de b'aw senkɔrɔ k'aw bila ka baara kɛ sɔgɔmada fɛ sufɛ k'a fɔ k'a ka baara jɔ nka ni a tiɲɛna waati min na a bɛna don anw de kan k'anw ka bɔ k'o kuma fɔ n'o o kuma fɔra don min na a bɛ tɛgɛrɛ fɔ nka a ka kɛwale ɲuman kɛra don min na a bɛ wuli hakiliya ani bɛnsunkɔnɔniya la n'o y'olu fɔ ne sarafo tɛ réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ si ko la dekɔrɔ juguya tɛ ne kɔnɔ bi a juguya tɛ ne kɔnɔ sini wa dekɔrɔ kelen tɛ dɛ ni mori o mori ye kuma fɔ n'a kɛra cɛn ye maa o maa ye kuma fɔ n'a kɛra cɛn ne sarafo bɛ bɔ k'a fɔ o kuma a ye dekɔrɔ to yen bɛɛ b'i ta kɛ la o kuma n'a ko k'a bɛ min. n bɛ fɛ aw ka Lion Ivan wele aw k'a ɲininka ko yala ko a ye sarafo ci tuguni de wa komi siɲɛ fɔlɔ la ne bɔra n ko n bɛna kuma sarafo ma a bɔra k'a bɛna ne ka kuma la gosi k'ale ni sarafo ka bɛnkan de don k'ale de y'a ci n b'a ɲininka tuguni a seginna k'a ci tuguni de wa maliyɛnw ninnu bɛ wariko de la walayi bilayi Mali ka gɛlɛn ne yɛrɛ b'a dɔn parce que ne yɛrɛ parents bɛ Mali la n somɔgɔw bɛ n kɔrɔw bɛ n dɔgɔw bɛ n cousinw bɛ Mali ka gɛlɛn trop Mali ka gɛlɛn il paraît que ko hali sunguruba yɛrɛ bɔra 1000 na k'a kɛra 200 de san ça c'est trop dur donc maintenant sarafo M5 ma marché i m'a ye donc maintenant il est obligé ka tila ka segin ka na denkɔrɔ fɛ yen tuguni ka na ya dayirimɛ ɲini don quoi n bɛ sarafo faamu quoi est-ce que vous comprenez n bɛ sarafo faamu parce que denbayatigi don donc ni business jɔlen don il faut manger parce que Mali la o de fɔra bi ko tout il faut tout faire pour que ka mangement dɔ kɛ quoi est-ce que vous comprenez n b'ale ta faamu quoi et puis n y'o de fɔ bon vraiment n tɛ fɛ fɛn ka don ni sarafo ni ɲɔgɔn cɛ tuguni mais n tɛna fɔ ko n bɛna a clasher quoi mais n b'a yira aw la dɔrɔn siɲɛ fɔlɔ la nin ko kelen ninnu de kɛra donc an b'o ko kelen in de kan tuguni quoi est-ce que vous voyez a nana segin o ko kelen in de kan tuguni bon n t'a dɔn Lion Ivan bɛna bɔ ka na mun fɔ an ye tuguni ni fana ye u ka marimari dɔ ye tuguni u ka bɔ o k'o fana fɔ an ye quoi donc an k'a lamɛn. a bɛ min dɔn ko dɔnniya b'a la n'i taara sɔrɔ cɛn don a fɔra bana n'i ma taa sɔrɔ cɛn don mun b'i s'a ma Mali an ka bɔ hasidiya minɛ kɔnɔ Mali an ka bɔ ɲɛngoya minɛ kɔnɔ Mali an ka bɔ bɛsɛnkɔniya minɛ kɔnɔ bilayi ne sarafo tɛ mɔgɔ juguya la wa mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ mais an ka sabali ten n'i ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔ dɔ dir'i ma an ka sabali sa an ka sabali ala kama ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen waleɲuman. Voilà, donc Maliens, je pense que au bora kan vocal in na sisan ou bien vidéo yɛrɛ sa kɛ nin ye sarafo ye n y'o de fɔ aw ɲɛna wala n tɛ jigin a la n tɛ jigin a la dɛ n tɛ jigin a la parce que an tɛ Mali la sa mais an bɛ Mali kibaruyaw mɛn quoi an bɛ Mali kibaruyaw mɛn ko sungurubaw yɛrɛ bɛ promo la nin wagati in na ko abonnement yɛrɛ ko a kuma ka ca quoi a kuma ka ca c'est dur wala c'est dur u bɛ ɲini ka na gréver yɛrɛ aw b'a dɔn Mali la bɛɛ bɛ ka gréver sisan donc maintenant Lion Ivan fana bɛ ka segin nin kuma kelen ninnu de kan ale fana bɛ k'olu de fɔ ko wayi ko denkɔrɔ bɛ se baara la donc ni ale ye mɔgɔ ka ɲuman ye ale b'o fɔ n'ale y'i ka juguman ye a b'o fɔ c'est à dire campagne mun don amalidɛm tɛ se k'a faamu quoi nin ye sarafo ka kunun kuma ye sarafo ye kuma min kɛ bi n ko cɛ u ka campagne ka farin ko ye sarafo ye kuma min kɛ bi an ka jɛ an k'o fana lamɛn nin kun ye kunun dɔrɔn de ye bi tuguni a bɔra olu de kɛra sisan denkɔrɔ ka vidéo maniw ye bi ta an k'o fana lamɛn n ka sɔrɔ ka na Lion Ivan kama ko e farala dekɔrɔ kan
Malien ne y'o fɔ Sirafo n sigila an ni sɔgɔnɔ Malien k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn datigiw ka aw fo dantanw ka aw fo ɲamakalaw ka aw fo funɛw ka aw fo garagɛw ka aw fo numuw ka aw fo dɔnnibagaw ka aw fo kunfinw ka aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Malien ne ko aw ma yan ko ni datu maa dɔw bɛ jamana kɔnɔ ni datu olu tɔgɔ la kara ani deri wolola o mɔgɔ jɔ ye Dekɔrɔ a nana Mali kɔnɔ waati min na a tun bɛ wari bɔ k'a di ma ani fɛnw ma a tun bɛ ka n balimamusow dɛmɛ k'olu bɔ sungurubaya la yan a tun bɛ ka n balimamusow dɛmɛ k'olu bɔ seli na yan a tun bɛ ka fantanw dɛmɛ a taara ka wari di alimami minnu ma olu banna k'a ka wari minɛ wa a taara ka wari di dɔnnibaga minnu ma olu banna k'a ka wari minɛ a y'a ka wari di dugutigi minnu ma olu banna k'a ka wari minɛ wa bi ko o bɔra ka dolo kibaruya min fɔ ko o kɛra tiɲɛ ye ko ni maliyɛn min y'o fɔ ko e farala Dekɔrɔ kan maliyɛn ne y'o fɔ n ko ne tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ si juguya la maa yanni k'i bolo denkɛnin kelen si maanifin ma a ka kɛ fɛn ye a t'an si yɛrɛ ma Dekɔrɔ ma maa si wele ka n'a fɛ yen a na don a ko k'a tɛ boli sɔn a ko k'ale tɛ turabu dɔn a ko k'a tɛ foyi kɛ a ka baara min ye a y'o fɔ bɛɛ ye wa ko n'i ka baara ma ɲɛ a b'i ka wari segin ma minnu taara k'olu ka baara ɲɛna ne tun bɛ fɛ olu ka bɔ k'u jɔ k'u ɲɛda yira maliyɛnw na k'anw taara nin baara in kɛ i ɲɛ bɛ maa caman na k'i waga nafolotigiya la bi denmisɛnnin caman k'i waga nafolotigiya la bi a ye taa ɲɛɲini a wariw bɔra min m'a fɔ a kɛra Dekɔrɔ fɛ dɛ a ye taa wariw sugu ɲini a ye taa wari sugu ɲini mɔgɔninfin ka Maliyɛnw aw bɛ hakɛ to n b'a tigɛ dɔɔnin parce que nin sarafo in bɛ don kɛlɛ la don min na ni ne nana fɔ anw ɲɛna yan k'a fɔ Denkɔrɔ ye ko wari tɛ dilan fan si ko ni banki tɛ nka bi o sarafo kelen sigilen filɛ nin ye tuguni ko mɔgɔ minnu ko jeune caman bɛ Mali la ko wari b'u bolo ko ka taa wari ɲini k'ale m'a fɔ k'a bɔra Denkɔrɔ fɛ yen dɛ ça veut dire que Denkɔrɔ bɛ se k'a wari bɔ ko mais k'u ka taa ko ɲɛɲini ça veut dire que banki tɛ wari dilan tuguni dɛ donc mɔgɔw bɛ se ka wari dilan sisan est-ce que vous comprenez nin tɛ kabakoden dan yan nin n ko c'est à dire kumasuluko dan don quoi don min na ne bɔra nin kama mɔgɔ caman jiginna ne la walayi bilayi ko non ko Idriss k'u ka stratégie de don k'i bɛ k'i ka combat kɛ k'u fana bɛ k'u ta kɛ ko nin y'u ka stratégie de u ka stratégie de filɛ nin ye tantôt nansɔngɔ ɲinini u ko IBK ye 200 000 emplois min fɔ k'a m'a créer IBK a créé plus de 1 million d'emplois c'est les vidéomans dabaraba k'u sigi réseaux sociaux sanfɛ ka mɔgɔw buruja dɔrɔn n'o tigiw wele ka na dɔrɔn ka dɔɔnin d'u ma u b'o minɛ k'o dun dɔrɔn u bɛ tila ka da yɛlɛma k'a k'o tigi ka jeliba ye ne Idriss ko ne tɛ se o de la je préfère mourir pauvre dans ma dignité que d'être riche k'a sɔrɔ wari min bɛ n bolo n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ n kun kɔrɔtan k'o wari lajɛ quoi billahi c'est à dire ne ma n ko o de la Lion Ivan ko k'ale bɛna bɔ ne kama ko ne ye Denkɔrɔ kɛlɛ bila cogo min na k'a bɛna ale ni o ye ne kun content ba de don quoi parce que pour moi a bɛna ni lebu de ye Facebook sanfɛ n ka jigin ka bɔ Facebook kan ko Idriss ye wari minɛ quoi mais a nana kɛ nenni PD a b'a bobara feere a bɛ ku feere a bɛ nin kɛ tantôt a bɛ nin mugan ta manamanakan gansan o de la n y'a fɔ a ɲɛna n ko ni argument t'i bolo a tɔ bɛ kɛ nenni de ye quoi an ka jɛ an ka sarafo lamɛn n ka sɔrɔ ka na Ivan bɔ k'a di aw ma k'a yira aw la ko in bɛɛ nkalon ye an ka taa mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ a n'a b'i yɛrɛkun kan Dekɔrɔ ka doloko in a kɛra wa dolo dɔnbaga don wa a bɛ dolo dɔn fana ni min bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ k'e fɔ o doloko in fana n bɛn'o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que tiɲɛ yɛrɛ la Idriss Martinez ye mɔgɔ caman de la kunun Denkɔrɔ ko in na mɔgɔw tɛ ka taa tuguni quoi les gens ne partent plus tiɲɛ de ka di Ala ye dɛ ne yɛrɛ ka élément bɛ terre kan yen nɔ a ko ne ma ko marché jalen don kak ni Denkɔrɔ sera ka miliyɔn 1 sara an ka wari la ou bien ka 40 sara ou bien ka 100 sara an bɛ kalo 3 kalo 4 de kɔnɔ tuguni pour que a ka se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ ni mɔbilinin 1 feerela o bɛ kɛ ka dɔɔnin ta sara an bɛ kalo 4 kɔnɔ tuguni mɔgɔ si tɛ ka na tuguni donc Denkɔrɔ s'est reconverti maintenant a bɔra sisan marimayi nin na a tagara don marimayi wɛrɛ de la a bɛ sisan faamaw de nɔfɛ donc sisan i ma ye a bɛ to k'a fɔ a ka vidéo la k'u ka fɛɛrɛ kɛ ko ka nin se Asimi kulo ma tuma bɛɛ a b'o de fɔ sisan a ye fɛɛrɛ kɛ Asimi k'a ka nin saraka in bɔ l'autre jour n tulo b'a ka vidéo dɔ la ko saraka dɔ bɔra k'o ma ɲɛ ale de kan ka saraka in bɔ ko k'a fɔ ko ka vidéo in se Asimi ma donc a mago bɛ Asimi de la sisan
o ka se ka giriman jiga ka ko ka saraka dɔ bɔ donc pour que sisan ka se ka ne ka victime ka wari sara o la a kana taa kaso la parce que foyi tɛ dɛnkɔrɔ ni kaso cɛ n ka cɛ c'est à dire quoi foyi tɛ dɛnkɔrɔ ni kaso ni ɲɔgɔn cɛ tuguni hali bi kow kɛra mais an tɛna kuma de hali bi dɔrɔn kow kɛra hali bi dɔrɔn kow kɛra bilahi nka aw bɛna bɔ nouvelle kalama ala tɛ mɛn foyi tɛ dɛnkɔrɔ bolo tuguni rien du tout bilahi na rien pas paga t'a bolo tuguni a tɛ ka se ka mɔgɔw ka wari sara yɛrɛ dɛnkɔrɔ ye 1 million sara ne ka muso min tun bɛ yan nɔ 4 millions 500 000 dɛnkɔrɔw ka 1 million sara a ka ca ni 1 mois ye sisan fo bi an ma hali 20 sɔrɔ tuguni ka di denni ma foyi t'a bolo donc maintenant u bɛ ka na loloko kuma min fɔ a kɛlen don k'u bila o campagne de la sisan donc a ka wuluninw n'o ye Lion Ivan ninnu ni Sarafo ninnu ni fɛn ninnu ye olu bɛ bɔ sisan i m'a ye petini dɔ ko sisan k'ale sɔnna donc olu bɛ bɔ sisan ka wowo ci fan bɛɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a bɛ se baara in na o la faamaw bɛ da la quoi parce que fɛn mana don kulo la ka don kulo la finalement a bɛ kɛ tiɲɛ de ye quoi hali dɔnkili kuma dɔ la i bɛ dɔnkili lamɛn siɲɛ fɔlɔ la a tɛ diya i ye mais à force k'a écouter finalement dɔnkili in bɛ tila ka diya i ye quoi c'est comme Wizi Wozo ka ne nana ne y'a lamɛn don min na ne tun bɛna taga gagner ta kama mais sisan ne yɛrɛ b'a lamɛn don o don n ka mobili kɔnɔ c'est comme ça quoi est-ce que vous comprenez donc n bɛna mun fɔ aw ye an ka bɔ sarafo la il n'est pas important parce que ne t'a dɔn cɛ bɛ se ka kɛ tan i b'a fɔ ko ŋɔmi i bɛ yɛlɛma tan bi i bɛna ko a man ɲi sini i bɛna ko non k'a ka ɲi sinikɛnɛ i bɛna ko non a man ɲi sinikɛnɛ i bɛna je comprends pas quoi vidéo in ka jan ça m'intéresse pas beaucoup juste pour vous dire que dɛnkɔrɔ a bɛ ka Ivan ani Sarafo k'a ka communication de kɛ sisan donc sisan an ka na Lion Ivan yɛrɛ la pour que aw bɛ se k'a faamu n'aw sera k'o yɔrɔnin faamu dɔrɔn aw b'a ye k'a fɔ ko in bɛ arnaque de ye n bɛna di aw ma sans cesse la an ka segin ka na Lion Ivan ka vidéo in na tuguni Lion Ivan ni dɛnkɔrɔ ye face à face min kɛ c'est très important an ka don a kɔnɔ Napolitain de lait fondant. aw bɛ hakɛ to juste une seconde. Craquant. Voilà, la télé, vous êtes élu service client de l'année. Bah, félicitations. YouTube publicité ninnu aw bɛ jɔ o ka tɛmɛ fɔlɔ quoi voilà jano cɛ n bɛna annonce fitinin dɔ kɛ parce que an balimakɛ dɔ tun ye écrit ko u ka mɔgɔ dɔ tununa donc u bɛ ka o tigilamɔgɔ ɲini donc aw bɛ hakɛ to une seconde seulement n k'a lajɛ ni sera k'a ka message ye je pense que non nin tɛ message in yɛrɛ taara min fɔlɔ voilà muso in filɛ nin ko ni muso in k'a tununnen don quoi voilà donc ko ni mɔgɔ min sera ka kɛ muso in ye fɛn ye n'a sɔrɔ n'i bɛ se ka kibaruya di anw ma quoi ni muso in k'a tununnen don donc cɛnin yɛrɛ tun ye vocal min ci ma n bɛna o vocal jeu dɔɔni aw k'a lamɛn. Ok, Idrissa ne. aw bɛ hakɛ to. Ok, Idrissa ne muso de photo de quoi. Comme Benga tara Korvar warnina, ba muso ni furu Korvar quoi. Ale ni muso ni furu Korvari, kana ni muso na denye malla. Ba ale ni muso ni denw nale malla sa donc muso segina k'ale bɛ taa bɔ so a taara Korvari k'a bɛ taa bɔ a bamuso la. K'ale bɛ taa bɔ a bamuso la bon k'a taara bɔ a bamuso la a taara Nizɛri k'a bamuso fɛnɛ bɛ yen quoi a taara Nizɛri a bɔra Korvari ka taa Nizɛri donc k'Ala y'a ka kalifa minɛ a la ye c'est Ala y'a ka kalifa minɛ a la ye bon den nin ma se ale tora yen ale banna yen bon denmuso nin tora yen fɛnɛ quoi denmuso nin tɔgɔ Balakisa ye Balakisa quoi nka nin muso nin yɛrɛ ni photo filɛ nin banna nka denmuso nin photo t'an bolo tuguni. Denmuso in tora yen o y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ min kɛ fa ko k'a n'a ka taa o ka. aw bɛ hakɛ to aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ ja ne yɛrɛ filila ko ni muso in denmuso de don k'u bɛ k'o denmuso de ɲini c'est comme histoire fɔlɔ in quoi o histoire in yɛrɛ vraiment moi ne tɛ maliyɛnw fɛnɛ faamu quoi muso min tun nana ne ma ko ale den tununa ka bɔ Italie sira kan ko muso bolila n'a den a nana kuma fɔ ne ɲɛna ne ye émission kɛ ko in kan yan nɔ Ala ka jɔn ɲumanw ye n dɛmɛ an ye muso in yɔrɔ ye muso in bɛ Dortmund an ye den ye muso in bolo den b'a bolo an ko ka den minɛ sisan polisiw ko de ko fɔ an ka den fa de ye sisan ko parce que ko ne tɛ den fa ye ne tɛ den ka mɔgɔ ye ko an tɛ se ka foyi kɛ ko donc den fa de kan ka fɛngɛ sisan pour que den bɛ se ka minɛ mais depuis o don fo bi u ma ne wele u ma ne écrit e ni Ala cɛ mɔgɔ bɛ se ka ni mɔgɔ fasuguyaw dɛmɛ aw bɛna mission confier ne la o ye aw tununen ye donc aw tɛna kibaruya ɲini aw tɛna foyi ɲini donc ne de kan ka wuli ka recherche ni fɛnw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ k'a ɲini bɔ k'a di aw ma an y'o dossier clos bon nin dossier in sisan
donc ni muso in ko a den ko u bɛ k'o de ɲini sisan donc an b'o o yɔrɔnin kun cɛ dɔrɔn pour que an bɛ se ka tɛmɛ ni Lion Ivan ye k'a minɛ k'a d'aw ma quoi parce que c'est important. Ale tora ale banna ye bon denmuso in tora ye fɛnɛ quoi denmuso in tɔgɔ Balakisa denmuso in tɔgɔ ye Balakisa quoi nka nin muso nin yɛrɛ ni photo filɛ nin banna nka denmuso ni photo t'an bolo tuguni denmuso in tora ye o y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ min kɛ fa ko k'a n'a ka taa u ka taa bɔ bamuso la u ka segin donc u taara bɔ bamuso la ala ye bamuso nin ka kalifa minɛ a la denmuso nin de tora yen quoi n t'a dɔn a bɛ mɔmuso nin de fɛ wa a bɛ Côte d'Ivoire wa a bɛ Niger wa an yɛrɛ kɔni tɛ den nin yɛrɛ kibaruya foyi dɔn parce que an bɛnkɛ in filɛ nin ye ala nana tila ka na ye k'a bolo dɛsɛ quoi wari t'a kun tuguni ale tun tɛ se ka taa ale yɛrɛ ma mɛn o kɔfɛ tuguni fana ala fana y'ale yɛrɛ ka kalifa minɛ a la ala fana y'ale yɛrɛ ka kalifa minɛ a la a fa tɔgɔ ye Dawuda Samakɛ a fa tɔgɔ ye Dawuda Samakɛ muso in cɛ kɔni muso in cɛ tɔgɔ Dawuda Samakɛ ka bɔ Welesebugu Jelabugu la u bɛ bɔ Welesebugu la Jela quoi donc muso nin yɛrɛ tɔgɔ Aramatu ale denmuso min tunnen filɛ nin an b'a fɛ min ka so yɔrɔ dɔn o tɔgɔ ye Balakisa de ye denmuso min tɔgɔ ye Balakisa an t'a dɔn a kɔni a bɛ Niger wa a bɛ Côte d'Ivoire wa an t'a yɔrɔ kelen yɛrɛ dɔn parce que ala ye bamuso ka kalifa minɛ a la n'an bɛnkɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ muso nin yɔrɔ dɔn parce que an bɛnkɛ ye muso nin furu aventure de la a y'a furu o côté ninnu na Côte d'Ivoire yɔrɔ ninnu na ka na n'a ye so quoi voilà donc je pense que aw ye a faamuya sisan donc ni mɔgɔ minnu kɔni ɲɔnɔ bɛ ni muso in na voilà donc je pense que aw bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na aw b'an dɛmɛ ten parce que ninnu ɲɔgɔnna histoire ka ca ne bolo kojugu minnu bɛna don inbox kɔnɔ an tɛ se k'a bɛɛ traiter mais comme nin nana i ma kasi n ye donc o de kosɔn n ko n bɛ a essayer ka a kuma fɔ quoi voilà donc sisan an bɛna don Lion Ivan kan maliyɛnw an bɛna face à face in na sisan pour que aw k'a dɔn k'a fɔ ko in ye nkalon in yɛrɛ an bɛna face à face la parce que maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila maa saba hakili saba komi cɛnin ko sisan ko ale sɔnna ko Lion Ivan ni Denkɔrɔ ye mun kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko parce que k'an ka fɔlɔ ko k'an kana ba bɛɛ la alors yɔrɔ min na aw b'a dɔn k'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye ko ninnu bɛ Denkɔrɔ ka mission de la a don n bɛ k'a fɔ aw ɲɛna n ko kuma o kuma ni Lion Ivan wulila ka taga n ko Denkɔrɔ b'a yɛrɛ ka promotion kɛ Denkɔrɔ b'a yɛrɛ ka publicité kɛ n'est-ce pas aw bɛ n'a ye sisan Lion Ivan bɛ wuli yɔrɔ min na k'a bɛ taga wari ta ɲɛgɛn kɔnɔ aw bɛ vidéo in lajɛ ka ɲɛ dɛ parce que là tout va se jouer ici Lion Ivan bɛ wuli yɔrɔ min na k'a bɛ na taa wari ta parce que Denkɔrɔ b'a fɔ an ɲɛna ko bon sisan ne yɛrɛ bɛ fɛ komi ko k'i ma da la ko wari bɛ se ka bɔ i bɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ n'i ye kulekan fɔlɔ mɛn i b'i sigi filanan i bɛ wuli sabanan i bɛ bɔ ka na i bɛna yira mɔgɔw la mun bɛ yen nɔ o temps kɔnɔna la Lion Ivan mana don fo ka taa Lion Ivan bɔ Denkɔrɔ bɛ ka kuma di anw fɛ anw minnu sigilen don ka lamɛnli kɛ Denkɔrɔ bɛ k'a yɛrɛ ka publicité de kɛ alors la question qui se pose Maliens, Guinéens, Ivoiriens o ye de quand est-ce que Denkɔrɔ a eu le temps de travailler ka wari labɔ k'a di Lion Ivan ma c'est ça la vraie question parce que u ɲina n'o yɔrɔ kɔ yen de i b'a dɔn ko maramayi bɛ ko in na parce que normalement i taara mori fɛ yen o i taara tarabucila fɛ yen o tarabucila b'a tɛgɛ kɔni kɛ ta ka tarabu dɔ ci pour que k'i ka ko lajɛ i taara kolonfilila fɛ yen a na fɛn dɔ fɔ koloni na k'a fili k'i ka ko lajɛ i taara mori fɛ yen a na kɔlɔsi minɛ k'a yuguba ka kuma dɔ fɔ k'i ka ko lajɛ mais Lion Ivan bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ wari bɛ ka kule ka bin a kan yen nɔ o temps kɔnɔ Denkɔrɔ bɛ ka kuma anw de fɛ alors quand est-ce que Denkɔrɔ a eu le temps ka bamani la kuma ka wari fɔnɔ an ka jɛ an k'a lamɛn. Allo awɔ n ko wala hadiya tiɲɛ don a y'a lamɛn. Mafika n'a tila ni ye kuma bannen o an ka video fɔlɔ la ne tun y'a yira n ko i ka euro billet kumaba kelen dɔrɔn bɔ k'a yira ne Ivan na an tun ma bɛn fɔlen na mais bi an bɛ diɲɛ an bɛ kelen min kan bi e ma laada bɔ
an ne dekora se ka baara kɛ n yɛrɛ ni ma laada bɔ mais min ka di ye n bɛ fɛ ka CFA de bɔ k'a d'i ma wari hakɛ min ka di ye CFA la i b'a fɔ i b'o ta sisi cɛla i ka so kɔnɔ CFA hakɛ min ka di ye min ka di i yɛrɛ ni i b'o de fɔ CFA la n b'o bɔ i ka so kɔnɔ i b'a ta ka yira jama la Simo o ye kuma wɛrɛ de ye Simo ni ne e ye CFA bɔ ne a nafa jumɛn bɛ ne kan yan o nafa tɛ ne kan yan o Simo ne bɛ euro de dun n'a ye ne bɛ jamana min kan o ye euro jamana de e ka CFA bɔ ne ye yan o nafa jumɛn bɛ se ne ma ok mais bɛ fɛ ka euro joli bɔ k'a d'i ma euro la wari hakɛ min ka di i yɛrɛ ni ye euro la komi e de ko dɛkɔrɔ anarikɛli e de ko dɛkɔrɔ filomani e de ko dɛkɔrɔ tɛ tiɲɛ kan e de ko dɛkɔrɔ ka baara ko filomaniya don anarikɛla don ko gosili don joli de ka di euro la million kelen bɔ min bi bɛn euro million kelen ma CFA la o bɔ sisi la n k'a ye CFA million kelen jate o euro n'o i bɛ se k'o bɔ o bɔ n k'a lajɛ. mais k'a kɛ joli joli biye i mago bɛ joli joli biye de la k'a kɛ joli joli biye a bɛɛ kɛ 50 biye 50 biye 50 biye. bon Lion wuli k'i jɔ. a y'a lamɛn yan dɛ. wulila k'an jɔ. Lion ta kulusi min b'i la n b'a ɲini i fɛ kulusi min b'i la Lion i ye kulusi in don ni kan min ye o tɛ se ka ne ka suya bali a tɛ se ka ne ka foyi kunbɛn mais a ka di i ye kulusi in i y'a don ni kilisi min ye Lion i ka taa kulusi in bɔ k'a bila. Denkɔrɔ a ko bɛ fɛ ka caya. Lion n b'a ɲini fɛ ka taa kulusi in bɔ k'o bila n y'o de f'i ye n k'an ka su bonya Lion e ye kulusi in don ni kan min o tɛ Denkɔrɔ kunbɛn koyi kɛcogo tɛ Denkɔrɔ la Mali kɔnɔ n y'o de f'i ye n ko Mali t'a den fɛ Mali bɛ kɛ Denkɔrɔ ye Lion video bɛ ka jɛnya sabali ala kama masaw kama kulusi in bɔ i ka kulusi changer Lion. Ka changer cogo jumɛn na Denkɔrɔ. Kulusi o kulusi ka di ye min b'i la o bɔ dɔrɔn kulusi o kulusi ka di ye i k'o don dɔrɔn Lion. Denkɔrɔ i bɛ fɛ ka se ni ma sisan a ka di ne ye ka wale in kɛ k'an to tan. Lion kulusi in bɔ n b'a ɲini fɛ i ka kulusi in bɔ diɲɛma de ɲɛ b'a la Lion kulusi in bɔ i ka kulusi wɛrɛ don e de ko tiɲɛ tɛ n bɛ fɛ k'a yira ko tiɲɛ de don parce que adamadenw de bɛ baara k'anw bolo e ka dɔrɔmɛ kelen ma ci aw ma e ka baara. aw bɛ hakɛ to dɛ parce que munna n bɛ ka video in bɛɛ jouer u kana n'a fɔ ko n y'a latigɛ k'a lapan o de la n bɛ n'a bɛɛ jouer a yɔrɔnin a maximum a tɛ tɛmɛ 8 minutes ninnu kan c'est pour vous dire que Denkɔrɔ n'a même pas travaillé parce que Denkɔrɔ bɛna kuma anw de fɛ pendant que Lion Ivan de bɛ ka taa ka maramayi kɛ yen nɔ o de la n bɛ fɛ k'a bɛɛ jouer u kana n'a fɔ de non a y'a tigɛ a y'i pan de donc an ka taga pour que aw k'a bɛɛ faamu. Non Denkɔrɔ an t'o kɛnɛ kan tugun an tɛmɛn'o yɔrɔ la o n'i ye kuma ta ten an tɛ ɲɛ kuma la quoi an t'o o yɔrɔ la quoi. Ok kulusi in bɔ i ka kulusi wɛrɛ don kulɔrɔ o kulɔrɔ ka di ye nin kɔfɛ o don. D'accord. Chromebook, c'est une nouvelle génération d'ordinateurs. Et ça commence par le Everything Button. Une seule touche pour trouver tout. Bon, a taara sa k'a bɛ taa kurusi falen ka na d'accord Denkɔrɔ bɛna a yɛrɛ fɔ daminɛ tuguni sisan janni a ka na. Ok n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa bɛ ka plateau in suit. n y'o de fɔ aw ɲɛna Lion Ivan saralen don ka Denkɔrɔ ka pub de kɛ. Fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a den ni baro den ne de b'o kɛ farafinna ani farajɛ la a k'a dɔn k'a fɔ kabini ne Denkɔrɔ ma bange a fɔra ne fa ye a denkɛ 6nan o de bɛ fa tiɲɛ ta ne ye fakoli si de ye. Fo ka fɛn dɔ de faamu nafoloko tɛ ala ko ye ne bɛ segin a kan nafoloko tɛ ala ko ye ne Denkɔrɔ ne ko n bɛ maa min kɛ président ye bilahi talahi ne ye n bolo ɲɛsin ma. Voilà n ye nin de fɔ n ka video daminɛ la n k'u ka stratégie kura ye mun ye sisan u tɛ ka mɔgɔ sɔrɔ tuguni pour que ka se k'olu arnaquer sisan u bɛ faamaw de kan aw tulo t'a la n'ale ko k'ale bɛ mɔgɔ min kɛ président ye donc il passe Lion Ivan ka antenne de sanfɛ pour que kana a yɛrɛ ka publicité kɛ sisan parce que Mali 12-12 n'est pas trop suivi n'o y'a ka video bila on ne voit pas bon comme Lion Ivan bɛ k'ale kɛlɛ mɔgɔw bɛ na Lion Ivan lamɛn il profite de ça maintenant pour que k'a yɛrɛ ka pub kɛ sisan aw y'a ye Sarafo fana nana o pub kelen de kɛ Sarafo dun ye Lion Ivan ka mɔgɔ de ye Lion Ivan de bɔra k'a fɔ anw ye ko ne de filila ko ale de ye Sarafo ci ka taga Ivan fɛ yen ko u bɛnmankan de don donc nin fana ye u bɛnmankan de ye Sarafo bi a tɛ se k'i yɛrɛ bɔ Sarafo la parce que ale de ko ale ni Sarafo bɛnmankan de don donc pendant que Denkɔrɔ bɛ k'i yɛrɛ ka publicité kɛ ale ka plateau kan Sarafo bɛ ka na Denkɔrɔ ka publicité kɛ Mali 12-12 ka page sanfɛ an k'a lamɛn. Mais nous, les Denkɔrɔ gosi bɛɛ ye sen bɔ la fo
de Flumani. Amunuga Waruchia Ama, Mariko and Mariko and the world de Potemokana and Tonyo Canet Tonyo Fatia Timburo Bache Timburo. Mari autorité go kalama, mari programme go kalama, mari chicho go kalama, mari chandra go kalama, poursu go kalama, fait parce que des boro yana de barake no fo dem go kali yana tonyo kale de boro tonyo. Fa check temoro, ba check temoro, sani memoro nya nyini nyeredi. Wani na ko ngi de me bi de me. Donc mo ni abdara jele fe mari ko ani mari ko ka. Bi mu mara bon na bi jema be de boro confirmer. Ni le doni kene, doni ba be se ga ne kere ni ma de ka donna ni kebe sai be lebu. Faut qu'il s'aille que fait. Donc, avec Kennedy Kandi, donc on est chien Kennedy. Là, il va ne pas mobile la cabe chien, quoi, qui va na for mou la cabe chien, quoi. Ça va daminer. Moulou Makuna. Mais il est bel de faire moulou frère groupe, on s'en créer. À cas de cas, faut qu'on m'a créé à la camarade, ou y a créé à toi, il est au cas de toi, il est décoroca. Ou t'as fait au cas qu'elle fait, parce que lui, il a mal à Barakama. Car moi, tu es mon mouchi. Aïta Faga Karamogo et Koukata Doni Karakoute Foshido. Billahi nous comme fendo ou kuta ou blaka de boro jafa. Nous comme fendo ou kuta ou chi de boroma. Comme de ala net de boro da net Facebook sape. Quand de Facebook te net de boro boro, net YouTube ka. Net TikTok ka. Nay mo TikTok ka. Nay mo Facebook ka, YouTube ka. Aya block ko net de boro tenga kala net so mate. To ko nyini na o de donner de boro mu blama. Ka mo mu be. Soma mu be. Mori mu be no go mori akofe. Ka uga fanu blaka fanu club créé. Nous kuma wuli la kaka wa kelen fara nyoka. Aka wa fara nyoka. Ni dilenya mo. Ni dilenya mo ka fanu ye wari fara nyoka ka di dilenya mo ma ne bolo ko ye ala kodi. Ni almamu ga fanu ye wara fara nyoka ka di almamu ma ne bolo ko ye ala kodi. Mais qui sigi. Ke jina be ebolo e ma siga ye jino blaki ga fanu ke fenye. Ele di sigi ga kungola. Eka fanu ga wa kelen fara nyoka. Uga uruke ga kungo ki ga dima be ta ki sigi olu fanu jela ka waso olu la. Eka jina na fa foi ta la. Simon ida so. Iniko. Nyep bisi fa. Nama delika fo ko mo shiga de boro soutenir parce que ne de soutenir. On yebala. Ne be mo soutenir. Hali Lion Ivan nana Lion Ivan be ka fa ki dans ko nana o bela ateka Lion Ivan la mais abeka yere ka publicité de ke. C'est-à-dire ay wari misara pour que ka publicité kere fa ko de jabo. Bon sisan amena la mais abina fo Ivani ko Ivan ga wuli ka ta nyega ngono. Ivan be ta nyega ngono. Wari be bin Ivan kan au temps kono abeka yere fo onyi. Donc quand est-ce qu'il a eu le temps de travailler? Ango yoron la mais. Là Ivan. Si. Wuri kito. Nyendo Ibe ta do iga nyega ko be nyega datu idala. Ni kuleka me, kuleka ko saba. Ni kuleka premier me bi sigi. Ni kuleka flama me wuri kito. Ni kuleka saba na me ibe boka na camera ta ibe do nyega ko ni feme nyega ko ba filmer jema ka Elion. OK. Mais ibe kuleka mi me muso kuleka ne do Lion akani sira. Akani joro. Ni kuleka premier me do sigi. Kuleka flana wuri kito kuleka saba na ibe na wuri ibe na telephone ta ibe do nyega ko ni feme nyega ko ibe boka ira jema na Lion ida so ta de do chito ko te jemi na para jela. OK, misaka taka. D'accord. Dans Lion Ivan ya nyinga sisa ko mbese kataka ako Lion Ivan ma kibese kataka. Donc Lion Ivan mena taka sisa. Pendant que Lion Ivan mena taka, normalement ale kanga bara deke pour que ka wari ina bo. Mais yandi ibaye ka fo ko tienrere la ko num benkando. Billahi parce que tete na foike ni ba ira de ko Dengoro ma foike. Dengoro n'a rien fait du tout. Dengoro va nous parler maintenant ka yere fo la. Pendant que Lion Ivan be kataka warta, obseka ken dalo adme. Anga lame. Oh yeah. Ni suya Kennedy. Lion be jamana mika, ma ira jemala, mo anni apungo ko ero million kelele kuma taga dama bi. Ne to jamana mi ko ne de boro seka nga barake jamana mi kan to mali kono. Na to jamana no de fo je bele de boro. Ni ne avion kono dongo do. Seka ne de muso ne do me nyoko fe obene teriga do be nyoko fe. So ne de boro kele ne mo te avion la ko me voyage ne mo te mobile ko me voyage o bana. Mais jamana ne de boro jade be taw jamana ka. Ala mo jamana da ko ne de boro seka jamana mi poli erfla kono o jamana te. Et puis mena kuma do fo awnyena. Ntena segin video en bekande
mais yorom bu arranger ou be tan téléphoner yende yorom tu arranger ou titan téléphoner yi aw yere yayi yorom mina dengoro tumbe fe on ngata mana fiman d'aller Lion Ivan ga chambre kan sinon am mako kunti Lion Ivan ga chambre law Lion Ivan tato dengoro yere ba fa téléphone ta ikatanai muna téléphone be takatana oyi parce que subaga ko kunti ka kayno Lion Ivan tato kurshi falendro atara mana fiman blayno mais dengoro yere di ba fa téléphone ta ikatanai. La question qu'on se pose maintenant, pourquoi n'a sololu nana ko kana yira on na ko dengoro be se ka war multiplier di ou ma téléphone ta ka dona nyegen gono am beka esika ka bo bela beka son ko dengoro be se jina moriala pourquoi téléphone be to salon gono dengoro de bni yira ka publicité ke onyi pourquoi Lion Ivan metara ka téléphone to dengoro bolo dengoro ki yira ka publicité ke pourquoi anga lame o alama lolo da san ko la ko lolo mi ko na bora lolo mi ko tsara mali kungo fola lolo mi tsara ko le bare kungo. La question que moi je me pose maintenant, ouais dit dengorobe ka baraka to di sisan ka le to kuma na on fait yere fola le be ka fama o nyini ko dolo bara dumbe ka ke Lion Ivan yi Lion Ivan flen yi so kono ko war kale na war billion Ivan ka mais ale be ka kuma on le fait ale yere nyina ne do Lion Ivan ko wa video labana video ni Lion Ivan na to iba Lion Ivan yere be na ka bal dengorola o ba so dengorobe yere fola Lion Ivan be bo sibo akanti aya le dro o ba be famsan kungo fola alama o lolo da sango la ko ne de ko nya dara lolo mi ka ko te o lolo kuma ka fa lolo te ni kalo sara kalo be boni to kami ni nyuma do jamana ko ne de ko ba fo de ke ni suguma do de ba fo de ke woni kile bora kile binga be ni fo de ko de ba fo kala mo nango aya ni aka doni kala jugura na fa fo itala ayo mo ci kana ne ka jama o chela ya parce que afra ko ni dara de ko fe ni ma dino ma ka baratenya aya ke sobe ka bolan ne ka kunta un klanka do aka fanu borola aka fanu ngala kide awla awra nya bala ko dengoro te barala de dengoro be clash de la dengoro be yere fore la dengoro be publicité de la dengoro te ka bara fo ke Lion Ivan kelen de be ka bara be ke dengoro ne fait rien du tout rien absolument rien angala me aka fanu ka do ko te fendo kamini ala ne dengoro ta de ma de ka mo chiga ta kara mo shivi mais aw kara mo lamolo amunu ye mo ko shia ka mo ka million tuya ako ka te faka décoré maintenant dalenda aka donuna aina neti ça fait face à face parce que autesi aka fonu de ba aw balo aka fonu de ba muso ka jigini waru bo aka fonu de ba denga demunu ke aka fonu de ba ka voyage waru bo na fa duma kala awa donina e anga na fa fara nyoma ka nga dire de mo dene amo famu anga na fa fara nyoma ka nga alimamu dene amo famu anga na fa fara nyoma ka shubonda ka demeke mais soma ke ki sigi soma ya goro sape ke soma di ah ma soma yere fo de ma karamo yere fo mo soma langulo ani jeti langulo ani mori langulo aw jige aw ba fonu de fani te de ko ne ma de ko afika fani club ki de je fa shi mo ko de ko ami fra fani club ki ami fa ki soutenir ne de ko kuma ayaw yere soutenir ne de ko ne de soutenir shi ne ay frère ka keru la do quoi nyebe tête de mort badina ka yele sans faire quoi aka mo de do quoi be frère ka be keru la do quoi malion dengoro be kuma iba foko mabo wallahi hal funeta kala depuis Ivan Tara halati une seconde bla kuma oni nyokonche tellement qu'il ba foka yi abishiri kana seni sans faire quoi allez avec kuma to mna donc la question que vous devrez vous poser maintenant oyedi allez wakati jumende soroka baraka Ivan pour que warka bi Ivan fi mais insister au yoro diga
Simbo i dan sogo. Voilà. Donc Simbo i dan sogo i ni ko Simbo ye baara jumɛn de kɛ sisan Malien baw ɲininko dɔrɔn de la aw ni ne ni ɲɔgɔn cɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna depuis Lion Ivan donna ɲɛgɛn kɔnɔ fo k'a bɔ Simbo bɛ yɛrɛ fɔ dɔrɔn de la Simbo bɛ bagabagali dɔrɔn de la Simbo ye baara jumɛn de kɛ n'a bɛ fɔ a ye k'a dan sogo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa a ye baara kelen jumɛn de kɛ depuis Lion Ivan donna fo k'a bɔ k'an bɛ se k'a fɔ a ye k'a dan sogo a ma pa paga kɛ billahi ni c'est-à-dire hali denmisɛnnin san 5 ka fɛn organiselen o ka ɲi ka tɛmɛ nin kan parce que a bɛɛ wo de quoi a bɛɛ wo an k'a lamɛn. Si. Ok. Allô? Allô, Simon nana. Ok, Lion, il bɛ caméra ta sisan. Si. I bɛ taa fɛn min bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ i b'a filmer jɛman kan. D'accord, i m'a ye vu que cɛ taara wari bila yen sisan a ko sisan k'a bɛ se ka caméra ta ko ka taa filmer fɛn min bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ diɲɛma k'a ye mais munna ni caméra ma don dɔrɔn anw tun k'a ye i n'a fɔ Lion Ivan yɛrɛ y'a ye cogo min na o tun tɛ kunpan bɔ bɛɛ la wa est-ce que o kun sera Lion Ivan ka na kalo 2 kɛ yɛrɛ lajɛya la ko wayi ko tiɲɛ don an bɛɛ kun b'a ye an bɛɛ kun nimisi bɛ wasa wa an bɛɛ kun bɛ convaincu ne y'o fɔ Denkɔrɔ ɲɛna l'autre jour ne sigilen filɛ ka ɲɛsi yɔrɔ ma ni Denkɔrɔ y'a fɔ ne ye san fɛn min bɛ ne ɲɛfɛ a bɛ ni Alahu Taala cɛ jali diɲɛ wuli cɛ n tɛ kuma Facebook kan tuguni n y'a fɔ a ye dans 2 heures de temps n'a sera k'i jɔ Tour d'Eiffel la sa komi a ko k'a bɛ voyager ka sɔrɔ avion tɛ ko 2 heures de temps dans 2 heures n'a ye ne wele sisan k'a filɛ Tour d'Eiffel la ne k'o confirmer k'o filmer billahi n tɛ kuma Facebook kan tuguni an k'a lajɛ. Fɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen i b'o caméra jɔ o fɛnɛ kan i bɛ sɔrɔ k'o ta parce que dɔ fɛnɛ b'o k'a bɛ fɛ ka n kɔrɔbɔ i bɛ caméra ta i bɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ fɛn min bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ i b'a filmer jɛman k'a ye i bɛ tila ka fɛn wɛrɛ bɛ yen i b'o fɛnɛ filmer jɛman k'o ye i da sɔgɔ sira b'i bolo. Ouais, c'est moi le fait. aw ɲɛ bɛ wari la Téléchargez Bovin. Comme u yɛrɛ publicité k'a la a ka ɲi tan parce que aw delila ka vidéo ye déjà n tɛ fɛ a ka janya kojugu quoi Maliens n bɛna mun fɔ aw ɲɛna aw y'a lajɛ ma foyi tigɛ a la dɛ an bɛɛ y'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ Lion Ivan ka wuli a n'a ka taa don ɲɛgɛn kɔnɔ o n'a ka bɔ Denkɔrɔ ye baara jumɛn de kɛ k'an bɛ se k'a fɔ ko Denkɔrɔ de ye wari la bi foyi Denkɔrɔ n'a fait que parler Denkɔrɔ kumana dɔrɔn de k'i yɛrɛ fɔ k'i yɛrɛ expliquer a banna a ma baara foyi kɛ i tɛ taa baarakɛla foyi fɛ yen k'a bɛ baara kɛ surtout ninnu baara fasuguya ninnu k'a tigi tɛ ko dɔ kɛ hali magicien pour que a ka wari labɔ a bɛ mouvement dɔ de kɛ mais Denkɔrɔ ma foyi kɛ yɛrɛ fɔ dɔrɔn hali Lion Ivan bɔli a balila la parce que Lion Ivan nana Simbo dans sogo nana wa hali o bɛɛ la a tun bɛ yɛrɛ fɔ de la donc c'est pour vous dire que il n'a rien foutu yɔrɔ min na fɛnɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ko Ivan ninnu ni Denkɔrɔ bɛ baara la n y'o de fɔ aw ye o ye Sarafo ye parce que Sarafo y'ale ka élément clé de ye c'est comme a ka baara droit ale de ko anw ma yan ko ale ni Sarafo de tun bɛnna kan ko ka taga cɛ piéger Sarafo tun ye 4000 dun fɔlɔ n t'a dɔn Lion Ivan yɛrɛ ye joli dun i m'a faamuya donc maintenant u bɛ ka campagne mun kɛ cɛ tɔgɔ comment il s'appelle Denkɔrɔ ye n bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna c'est très simple client simple tɛ ka sɔrɔ tuguni i n'a fɔ citoyen lambda mun ninnu tun bɛ arnaquer ko an ka taa wari baara kɛ olu tɛ ka sɔrɔ tuguni Denkɔrɔ kɛlen don ka mun fɔ Ivan ɲɛna aw bɛ n dɛmɛ an ka faamaw de koron sisan faamaw olu bɛ giriman jigin ni faamaw kɔni y'i sɔn ko kelen na dɔrɔn i ka sɛgɛn bannen donc maintenant a bɛ ka Asimi de wele ko Asimi kana k'a bɛ fɛ ka saraka bɔ ye o saraka bɔko kelen a b'o ta sisan a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ka wari sara Lion Ivan ka mɔgɔw ka wari sara Lion Ivan b'o kɛlɛ dɔrɔn de la est-ce que vous comprenez donc u b'o publicité de la ale bɛ bɔ k'a fɔ ko cɛ bɛ dolo dɔn ale bɛ bɔ k'a fɔ a bɛ suya la ale bɛ bɔ k'a fɔ ko non a bɛ se baara la bon sisan Sarafo fɛnɛ bɔlen filɛ nin ye bon sini i b'a ye a ka petini wɛrɛ bɛ bɔ tuguni u b'a ka campagne kɛ dɔrɔn baara banna donc aw yɛrɛ k'a jateminɛ aw k'a dɔn k'a fɔ n ko n ye vidéo in sigi mun na parce que cɛ min ye n wele k'a fɔ ɲɛna ko ale dara baara in na a k'a dɔn k'a fɔ baara tɛ yen foyi tɛ yen u bɛnkan de don c'est un truc réalisé entre eux aw kana sɔn ka bin piège in kɔnɔ Denkɔrɔ n bɛ layidu t'aw ye a ko mɛn ta tɛ tuguni parce que an filɛ nin niveau min na bi a tɔ tɛ ko mɛn ta ye tuguni quoi n b'o layidu t'aw ye an tɛ bɔ pɛrɛn-pɛrɛn ninnu na an tɛmɛna o stade ninnu kan
donc pour que vidéo kana janya bɛɛ ka se k'a lajɛ an b'a essayer ka su na émission bila yan nɔ k'a fɔ aw ɲɛna hali sisan maa minnu bɛ duti la aw kana taa aw ka wari di Denkɔrɔ ma a tɛ se baara la Denkɔrɔ tɛ se foyi la n'a y'aw ka wari minɛ a b'an ka mɔgɔkɔrɔw de ka wari sara n'a ye n bɛ segin tuguni k'a fɔ aw ɲɛna tun ka sɛgɛn ka gɛlɛ o ma u ka ninnu système ninnu kana don aw kunkolo la k'a b'aw ka wari ta ko ka taa di Denkɔrɔ ma sur ce aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo toujours au salam alaikum